Paghanduraw sa atong kagahapon, Barangay Himuaw, usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos. Ang Barangay Himuaw mao ang nalahi sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa iyang talagsaon nga heograpiya nga daw usa kini ka isla sanglit gipalibutan kini sa daghang mga sapa ug way direktamente nga tadlasanan gikan og paingon sa lungsod Silongos sud sa maong lugar. Ingon man ang mga hongihong sa mga kakaraanan labot sa naglimin nga mga tanghaga palibot sa maong dapit. Ang Barangay Himuaw sawa pa mahidangat ang makasila nga mga konkistadores usa kini ka yuta nga gipalibutan sa daghang mga sapa ug namungingi dinhi ang baga nga mga bakhaw, miyapi, baga nga kanipaan ug uban pang mga dagko ug gagmay nga mapunuan sa kahoy sa iyang mga katunggan. Sigon sa katigulangan nga ang Barangay Himuaw usa sa mga dapit sa lungsod sa Hilongos nga dunay daghang mga katingad-an nga mga panghitabo. Gani matud pa sa katigulangan nga daghan kaniadto ang mga wagtang sud sa dugay nga panahon. Apan di lang nila damhon, mubutho lang sa kalit ang mga tao nga nahanaw daw buwa. Matud pa nila nga dunay bahin sa maong baryo ang tawan o daghan sab ang mga tao nga nanginhas kaniadto sa mga katunggan ini ang gipangmino hinungdan sa paghimugso sa pangan nga himuaw kon himuon og tiaw-tiaw. Sa panahon sa pagsakop sa mga katsila sa nasod, ang unang mga pamilya nga malinawon nga ninimuyo sa maong dapit mao ang mga banay nga Makoto og Flores. Sa paglabay sa mga katuigan, hinay-hinay na nga nanguhong sa lapiahan ini ang mga panimay nga sagad ginama sa mga kawayan ug nipa. Sa pagbarog sa maong lugar nga usa na kini ka barangay sa lungsod sa Hilongos, ang labing una nga gitahod sa mga himuawnon nga Teniente del Barrio mao si Lamberto Ismedina. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan sa barangay nga dinhi sa Barangay Himuaw ang usa sa daghan nga mga lugar nga gitaguan sa tibuok banay ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia atol sa iyang pagtago-tago gikan sa mga Hapon dinhi sa lungsod Silongos sa kaduhang gubat sa kalibutan. Giingon nga dakong tabang ang grabe kabaga nga katunggan sa Himuaw nga nakaluwas sa kinabuhi sa kanhi presidente sa nasod. Sa sama sab nga mga panahon sa katunggan sab sa Barangay Himuaw nakalingkawas gikan sa tino nga kalautan ang giilang nga Grand Old Man sa lungsod Silongos nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso ug si kanhi Congressman Veloso. Og sa baga nga katunggan sab gihapon sa Barangay Himuaw giingon nga unang nitago ang grupo ni kanhi Mayor Melquiades Flores atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan sa ilang pagsukol sa mga banyagang mga Hapones. Sa pagtapos na sa World War II nitong 1945 og din subli na nga nibalik ang kalinaw sa katilingbang Hilongos nun, nibuhi na usab sa iyang pangtungdanan isip Teniente del Barrio si Lamberto Ismedina. Ug aron nga mapasayon ang pagngantungari sa mga himuawnon sa lungsod sa Hilongos, gipahimutang ang usa ka tulay sa labing dako nga sapa nga maoy nagkabahimuwag niini gikan sa yuta sa lungsod sa Hilongos. Sa pagkaron, padayon nga nidagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa Barangay Himuaw gumikan sa kabunda sa panginabuhian sa dapit tungod sa dakong katunggan o ang abunda nga hiyas sa kadagatan nini. Ang Barangay Himuaw karon usa sa mga progresibo nga barangay sa lungsod sa Hilongos ug diin hasta makapilasab makulit ang mga himuawnon sa ilang pangan sa nagkadaiyang mga paugna sa kusog sa lungsod labi na sa natad sa basketball. Og diin giisip nga usa sa mga powerhouse sa maong duwa dinhi sa lungsod sa Hilongos kuyog sa Barangay Puntod, Barangay Tabay ug sa mga urban barangay sa lungsod sa Hilongos. Giingon nga niadtong dekada 80, giingon sa mga nagsunod sa mga paugna sa kusog sa lungsod nga matag salga sa Barangay Himuaw labi na kung ilang ikaengkwentro ang Barangay Puntod o baka ang Barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa Barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Atabay ug sa Puntod aron lamang nga musaksi sa ilang duwa kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magduduwa sa ilang barangay. Matud pa sa katigulangan
nga diha gyoy higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbolan aron sa pagtan-aw sa duwa. Sa kasamtangan, ang Barangay Himuaw, usa sa mga malinaw progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos, nga gipanguluhan silang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Barangay Manaol, usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga nabuhi sa iyang lapad nga banika o kalamakan o kinabag-an sa mga lumulupyo dinhi nagsalig sa ilang abot sa mga umahan. Apan diin man gikan ang pangalan nga Manaol. Sigun pa sa kasaysayan nga napatik sa barangay nga kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkultibar sa usa ka banika gikan sa dapit sa barangay Talisay ug matud pa nga ang maong tawo aduna gyoy pirmi nga kauban nga iyang binuhi nga usa ka matang sa langgam. Ang maong langgam dili gyud mahitabo nga mahimuwag gikan sa iyang kiliran. Matud pas katigulangan nga usa ka adlaw niya na mao nalay ilang nakit-an nga ang maong tawo ang napalgan na lamang sa iyang gikultibar nga uma nga wa nay kinabuhi kuyog sa iyang langgam nga mingok o aul nga patay na sa diha sa iyang kiliran. Hangtod karon nagpabiling misteryo gihapon kung kinsa ang pangan sa maong tawo ug unsay hinungdan sa iyang kamatayon ingon man sa iyang binuhi nga langgam nga aul. Kanyanto ang Barangay Manaol sakop pa sa Barangay Talisay. Apan sa paglapay sa mga katuigan, human nga nidaghan na og sugod ang mga nanimuyo dinhi, nakahukom sila nga magkinaugalingon og mobarog isip usa ka lahi nga barangay gikan sa Barangay Talisay. Ang kanhi sakop sa konseho sa Barangay Talisay kanyanto nga si Santiago Liba ang nibarog nga mangu sa mga residente alang sa linahi na nga bag-ong barangay. Og tuod man nyatong tuig 1977 natigayon gyud ang pagtukod sa bag-ong barangay sa lungsod Silongos nga gitawag og Barangay Manaol. Ang pangan nga Manaol gikuha gikan sa tawo nga adunay binuhi nga langgam nga aul nga sa in English pa man and the owl hinungdan sa pagkakulit sa pangan sa Barangay Manaol. Sa kasamtangan, ang Barangay Manaol mao ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa humay gikan sa iyang lapad nga kaumahan. Ang Barangay Manaol karon gipadagan sa ilang veterano nga amahan sa barangay nga si Kapitan Ruel Choy Kapitan Bilbar. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Sa kakaraanan, ang pangalan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River. Nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno. Sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod. Hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurrektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isud nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Ilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde
O ingon man, daghan silang kalutsan kung ugaling magmalamposon ang makontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nyatong 1901, ang nipuling nga leader sa mga hilongos ng insurrectos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta, hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, nyatong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta Dagan, human nga gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon, bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon. Hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945. O kanya itong hinapos nga bahin sa dekada 80, ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito, gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA, nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita, ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao, ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kanyadto nga nagpuyo dito sa Barangay Pulta, human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban, human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos, apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit, daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa hinagiban, bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga musangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mga hitabo sa Barangay Bagumbayan nga kanyadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa Barangay Hinayaan, gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusap ang nadangatan sa Barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa hinagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa Barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos kapatron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa Barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit, gipaningkamutan yung kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa Barangay Bagong Lungsod o Barangay Concepcion karon, ug isakay pa nila kanyadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa, ug ila pang subayon ang perteng lisol na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawad-on sa Klaro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay, labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977. Og dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaroon gipanguluhan sa Ligong Haligi silang katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Sorita. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnon mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sad sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una ug ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C, nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinuyugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Veterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Veterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende
depende sa unsay imong panginhanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Mo install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa daan Captain de Bilbar sa lungsod sa Ilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct, trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Ilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nagapikiha yung kagalingon guys. Niana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Ilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210.
aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kunta ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals anaa nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral, sa lungsod sa Hilongos. Kunta ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nag-alagad sa mga Hilongosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank of Ilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubutan. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Ana himutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila sa ngabuhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. Na problema ka sa mahal nga bayronon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services alang sa inyong mga pangutana bahin sa bag-ong teknolohiya sa solar power. Padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot? Kunta ka na ang Sunmax Solar. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:13. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao Mga kala, kumusta? Ug madong good morning na po, Hilongos!
kanimo na higugma mag-isa. Welcome Wala sa lain na sa tutong pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, usa sa nakas hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo Atong lungsod. nang ginaot kung ikaw na makikinalangga sangan sa kitibukan nga puwersa na lungsod. sa 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon maghihunahon-naon ng pangabaga sa Mansalungsod Silongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Ikaw ang akong inspirasyon. Sangan sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, di kini nyo bus kalagad sa kanginan. Pagpalayo Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigong bungoton, Najib Montira Copio, makigoyo kay minanggahang to takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon, kay suulan ko hilongos to nining adlaw mga igalaga Sabado. Sana all bado. Adlawng Sabado, wala po'y agas ang mga gripo. Grabe nag-aadyo. Adlawng Sabado kay suunan. Ay! Ikaw ang Pizza di size na mga gala sa buwan sa Agosto tuig 2025. Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw? Ang inaot ko nga nakamo diha karon sa Piskay kadasig human kamaya. Inito pa manag-uban mga higala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Unsa kumusta man mo diha ron? Nahawasan na mo? Sa ato mga higalang parapol nga radyo. Uy, wa pa ta maghuman ha? Wa pa ta maghuman. Nagtuumog na human na ta? Wa pa, oy! Ha? Kay kagahapon mga higala sa hapon, sinyukli ay may og kini ang mensahe sa atong sponsor. Ato sa Tulumanon ni Ate Miriam. Unya nakahukom siya kay ingon lagi ko nga ahaw ning yuli ning sobra mam kay na sadup mo ko pag kini ang kwenta inda mato ni dao. Wag mo nang isa uli yan, sir. Iparapol mo na rin yan. Unsa di mo ganahan ana? Ha? So, baong karong adlaw mga gala, adlaw Sabado, dugang duha ka mga radyo, mga igsura ng atong iparafol karong adlaw. Ha? Mao gyapon ha? You know the drill. You know the drill. Like and share gyapon mga gala sa atong Facebook Live. Onya, abuta karon taon lang atong trivia question tumagang sakto, pinaagi sa comment or pinaagi mga higala sa atong sa pag-text ninyo sa atong numero nga 0963-910-7639. Otro na, 0963-910-7639. Butangi palihog sa inyong mga pangan sa mga mutex. No? Ato na butang inyong number, ken nag-text na good mo. Sa mga palarang mga manaog kagahapong adlaw, congratulations! Congratulations! Yatay, kutila na lamang ni kabuok ang wa pa maklaim sa ato mga higalang mga palarang mananaog kagahapong adlaw. Mahimo yun yung maklaim. Karong unto onya alaon na gyapon sa unto ngadto sa alas 2. Oya, balik ta sa Sibianan alas 4 ngadto sa alas 5. Mao na nga mga oras ang mahimo ninyo nga
maklaim diri sa Sibianan ang inyo mga higalang nadagaan nga nadaog nga transistor radio sa atong 93.5 Marion FM 4 years anniversary extended treat. O nga dugang na pong duha karong adlaw. So ni atay mga dili na ni di bang ko tuloy sa tubutan na og nagpaminaw ko to lamang kasibianan ba? No? Og nagpaminaw ko to lamang ka ba sa ato bang mga tulumanon? Kamo lang nang gingon nga suking tigpaminaw. Oh, suki gito nga tigpaminaw kay og nagpaminaw ko to lamang ka sa ato mga igalang mga tulumanon. Ako naman to gipulan naman ko balik-balik tong juka gani. Aray! Katong joke may tong unano? Nga kutob ra si Ben Flor. Oh. Wanya mo nga, lisura po ka oy. Awa mo minaw. Awa mo minaw. Oh. Yan ang nakatubang lagi na tong uban lagi be. Oh, wa may daghangkuan. Oh, nagpaminaw man sila. Oh. Ano sa pikiha po ka Okay na, di ko mo daw itong text. Gagahapon lawa, naghanang may text. Oy, ni text, ni chat. O kanang text, atong dawaton. Kanang chat ba? Kapila mo ito ingnan. Di lagi na pwede. Ha? Basta ng mga jo, di lagi na pwede. Aba, wala na mo yung mo istrikto ko. Bisag mo ko sa ato mga ikalay. Mabito atong iparapol. Aron nga doon ni hustisya ba? Oh, kaysa musikrit na mong text. Uy, kikrit na mong chat. Uy. Wala lami. No, wala lami. Kay limbong mo na. So, bad na. Saba diha. Wag bae. Bae. Oh. Kaya ito paparapol na. Depende rin yun ni sa mga pangan nga manggawas atong electronic raffle draw. Sumilabot yung taon na ako ni ini. Ha? Hala. Oh. Pabuta ka na itong taon. Lakato mahilang trivia question. Kini, sadzon mo ka doon eh. Grabe ka. Kay ato may idiga ka rin. Oh, padungog ninyo daan. Oh, sa dili patamuhatag sa atong pangutana. May padungog ninyo. Hala. Alas 10:22 na mga galas kabuntagon. Hilumos atong lungsod. Ato na ituod mga galang hatag nga itong mga pahasubo nga to sa banay nga Fulatse. Dini sa to sa lungsod Silongos sa pagtaliwan na nga to sa laing kinabuhi sa kanhi mga higala pango sa civil registrar sa atong lungsod Silongos si Sir Boy Fulatse. Sigon pa sa post ni Sir Prince Aldavi nga kuan na ni panaw na si Sir Boy rog sayo kay ng buntag. Oh, si Sir Boy Fulatse. No. Amigo mo si Sir Boy. Kay magka kuan magka-bisita-bisita ko sa una sa iyang opisina. Nindot man ang among mga sinukliay ba sa mga opinion. Oh, mahimong dili may magkauyon sa usa ka bahin apan dako mo respeto ng Sir Boy. Oh, unya usa pa ako ganahan ni Sir Boy kay bisan pa sa kadabong pabanaho ba, no, sa mga kalibutan sa politika, sa bisan unsa nga natad. Dako ato mong kuan god age gap. Oh. Kuan gitahod ni Sir Boy unsa ang mga pananaw, unsa ang mga opinion inana. Mo yung kuan ni Sir Boy Fulatse. No, nya. Napo siya sense of humor. Mo na nga di ko makalimot ni Sir Boy Fulatse sa among pagkaamigo kunya. Mo lang to ato mga pasubo nga to sa banay mga higala nga Fulatse ining pagpahuway na sa dayon ni Sir Boy Fulatse. Hilumos atong lungsod. Alas 10:24 na sa kabuntagon. So sa mga wa pa makadaog na kagamo adlaw sa wa pa lang kagamo adlaw ni apay kagayunan ha. Ni apay kagayunan. Mupostam kay tagluto nga gamay to kagayunan kini pa. Nga wa tay ipusta.
Kaya ba'y laing duha? Laing duha ka mga radyo ato iparapol karubuntaga? Nahala. Oy, sa dili pa dito mo kuan sa tong kuan kini ang atong trivia question. Tuguti nga mangugat sa ko gamay. Naglari Aquino, steady ka lang ha, steady ka lang ng lar. Paminaw ba Shermin Abila? Wala si Piat Shermin Abila da? Tuguti sa nga mangugat ko gamay. Pagkawa na ka do'y hinungdan mga higala na ining atong tubig. Oy! Aray! Ha? Grabe ha! I don't tell me kung ingna, ikaduha na marong sunod-sunod mga higala nga Sabado. Na pagliso na os gripo, purbida, mas dako pa mga higala to ang ahong luha. Kaysa mo to, gikan sa gripo? Laliman ni mo na. Ang grabe ha na kong kaado ini. Oy! Hoy, Prime Water! Hilumos atong lungsod. Pasabta ko no in taon, bebe! Ha? Prime Water! Unsa na ba taon tan ini, oy? Ingara makating, anak ka sa devil. Klaro na! Klaro na ang pinting garaa! Unsa ka og maghimot ag mass action no nga mag-class suit ta ba? Class suit. Oh, dili lamang kay petisyon, class suit jud. Kiha ba? Hilumos atong lungsod. Class suit kay wa naman ni matunong ni ilang serbisyo. Serbisyo din ni matawag ni mong way agas. Kay for the longest time, ato man mga higala in taong giluom ning atong mga pailob. Atong giinat pag-ayo itong mga pailob. Oh. Nining serbisyo sa Prime Water. Kay lagi, naglaom ta nga, ma-improve pa mga higala ang serbisyo sa tubig din sa ato. Pero nagkadugay, nagkalami, mahinuog maadso. Aray! Launsa! Hoy, Prime Water! Wala mo bisang gamay ang abiso? Ha? Suma, doon na ba'y bisang gamay pahibaw karong adlaw nga why bisag to mga gala mo agas ng gripo? Naa? Nagog na kay ugma na doon sa sumbundag. O, kahibaw na mo. Aray! Purbida! Unsa palumalumag hisgot ng inyong amo Camille Villar? Palumalumag hisgot og hustisya? Asa ka siya? Ha? Ipaabot unsa in taon ning Senador Camille Villar ha? Ingna nga sa dili pa dyan mo hisgot og hustisya alang sa katawhan, hatagi sa hustisya ning EJ tong kagulingong kompanya? Hilumos atong lungsod. Inga Senador Camille, wa naman kay iro senador. Unsa? O kita mga igalo pakya sa atong obligasyon nga to ining kompanya ha, dadog potol. Pero og sila'y mapakyas mga igalo sa ilang serbisyo na to, doon na matay bisag gamay nga refund. Kay supposedly they are serving us 24 hours. Kanang pagkapaggang mga igalo sa supply sa tubig. Oh. Dito tayo entitled anak sa pagpaningil mga igala sa ilang gihatag unta nga serbisyo. Adios! Adios! Sa kaundugo ini? Bisa na lang mag-sorry for the inconvenience, wa? Why tao? Why tao? Paitay ni... Nagkadugay ng Prime Water, nagkawa may iro. Aray! Tinuod bitaw na.
Grabihan na pong kaadyo ining kalakiha, oy. Ha? Unsa na asa ra man taon ning ikapila naman to ning manager na adin sa ato? Ha? Di mangod ni mga tagahilongos po ning manager ini. Oh? Pudbida po, no? Mga sumo kay manguli mo si Inzo og weekend. Ang tanaw bitaw po, bida. Di man tingali daotan ng maningil tamayla sa ato bang angay nga madawat nga serbisyo. Di man ni daotan kay lagsakto man tas budget. Kaya di pa tas sakto budget, dahag bayaran na putol. Oh. Kay wa manggoy nakakuan ini nila. Kaya na malagis gahom. Oh, lagi na. Oh, ay makay maadyo, di lamang kay petisyon. Kundi file jud class suit. Ikiha ka jud. Mga jud ang damages ining mga tawhana. Ngano day, wa dita maprehisyo na ilang serbisyo. Nga og daam kay tubig tinuod. Day ahong kuan diri, sa liko ang gitar kausar na masulob. Karon mura nang trapo. Ngano? Tungod kay ang tubig ahong gilabaan niyan to. Murag kape. Aray! Gikan sa gripo. Di tinaod. Ha? Namangkak na bugo. Biya ka, Joninzoy. Kaya gini magod mga, doon na magod mga nalatid ba nga mga kasabutan o kayunan sa wa pa ni mag-grant kini mga igalang konsesyon ngadto ni ining pribado man ni kompanya ni promoter. Oh, so wa pa mag-grant na galaan konsesyon sa promoter, doon na ni mga terms and conditions. Unsa naman itong mga terms and conditions? Na-meet ba? O na-meet man gani mga igala ang terms and conditions, pamida. O madayon sa buntag sa'yo. Kaya baon na mo, patuloy kong utro. Aray! Pamida. Basic human right in town ka na. Oy! Basic human right ka na ang ato mga galang pag angkon og limpyo og luwas nga imnon nga tubig. Di na lamang taan ang luwas nga imnon. Di na po lamang taan ang limpyo. Ay lamang taan basta lamang naiagas. Pero bisan galing ka na, wa sila kahatag. Bisan man tuon og dulat ta mga gilay, binuwan nga obligasyon. Mas man nga ato talaga bayan man ta. Ha? Nagbayad ta oy. Kisa may wak bayad abi. Bayar mong gibutlan o mo kabasad. Oh, no mercy kini ilang kuan og mosipyat ka lagi. No mercy. No mercy. Waylo oy potol dayon. Waylo oy. Pero og sila ang ilang serbisyo mga igala may dunay diferensya. Kita niya po'y makaluluoy. Aray! Onda paloma-loma ng idong amo Senador Camille Villar hisgot og hustisya. Nayang pikat Senador Camille left and right. Kita no. Justisyas imong kagaral mel. Justisyas imong kagaral asa ka siya. Aray! Ilan. Kuhan ito kuhan ang ini ang among kasilyas aw sa lamang gitabunan kay wa man koy kabubo. Pero sa on man ako. Aber. Ha? Mutabang si Senador Camilo hingos ana. Ha? Mutabang ba Senador Camille Villar hingos anang baho bahing kasilyas?
sa haing na day ang pick-up meal, left and right. Libre ni wari bansan. Kita. Hingara maguno sila kay kadaghan man sa ilang mga franchise area. Pulos naman yung taon bagulbol. Pulos naman yung taon reklamo. Wa pa magkaon magtagamba ka na patagbol mga failat og plasot pangadto ang damages. Because we are entitled to a proper service. And for the longest time, atong magilang giinat pag-ayo ang atong pailob. Sa maula magyapon eh. Abi kay duha sila magsuon di Senado, inaana sila ka haod. Di mo na pwede. Ha? Di na pwede oy. Gara naman ko di mga tawhan God. Pero bitaw og doon na mga galay lain nga party, third party ba nga maka sa ilang mga linyas tubo, dadjog post dadjon. Dadjog post. May project man ko ng LGU, nasika nagamong tubo, mamo na wala tubig ron. Ora ba pagkasanon pa mga galang LGU. Pero sa dihang gihatagan sila tubig sa LGU, wa to bisag gamay pagsanong. Ingrato di mga tawhana. Hilumos atong lungsod. Ay, maning manager karon be. Tabang og hingos diri sir. Ay, ang kasilya sa sir, wa mabubuoy sir. Tabang hingos sir. Hingosa sir, hingosa. Kabayran mo ko ni mong sapi na mga higalang yun anak himtang. Uy, ego, di na kabayran sapi, oy. Laliman ka magsigag hingos niya na tao. Kabangin hinon, manager, kabangin hinon, manager, be. Ano kadali, mawa ning baho, be. Otro po nila man ki atong dagway. Ala kay tingog na si Manang Losi Alpante. Hilumos atong lungsod. Maura lamang to, maura to sa pagkaroon. Sunod na po. Arita mga galas atong kuan, trivia. Samtang kuan nagpaabot ang agas tubig. Ari sa itong trivia. Baka minaon tamo karon og usa sa atong mga kabahin sa kasaysayan sa ato. Onya, paminawa gyud, no? Tion gyud ang inyong mga dunggan. Ay ana diha ko magkuha sa akong pangutana. Hala, atong paminaon. Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Barangay Manaol, usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga nabuhi sa iyang lapad nga banika o kalamakan o kinabag-an sa mga lumulupyo dinhi nagsalig sa ilang abot sa mga umahan. Apan diin man gikan ang pangalan nga Manaol. Sigon pa sa kasaysayan nga napatik sa barangay nga kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkultibar sa usa ka banika gikan sa dapit sa barangay Talisay ug matud pa nga ang maong tawo aduna gyoy pirmi nga kauban nga iyang binuhi nga usa ka matang sa langgam. Ang maong langgam dili og dili gyud mahitabo nga mahimuwag gikan sa iyang kiliran. Matud pas katigulangan nga usa ka adlaw niya na mao nalay ilang nakit-an nga ang maong tawo ang napalgan na lamang sa iyang gikultibar nga uma nga wa nay kinabuhi kuyog sa iyang langgam nga mingok o aul nga patay na sa diha sa iyang kiliran. Hangtod karon nagpabiling misteryo gihapon kung kinsa ang pangan sa maong tawo ug unsay hinungdan sa iyang kamatayon ingon man sa iyang binuhi nga langgam nga aul. Kanyanto ang barangay Manaol sakop pa sa barangay Talisay. Apan sa paglabay sa mga katuigan, human nga nidaghan na og sugod ang mga nanimuyo dinhi, nakahukom sila nga magkinaugalingon ug mabarog isip usa ka lahi nga barangay gikan sa barangay Talisay. Ang kanhi sakop sa konseho sa barangay Talisay kanyanto nga si Santiago Liba ang nibarog nga mangu sa mga residente alang sa linahi na nga bag-ong barangay ug tuod man nyatong tuig 1977 natigayon gyud
ang pagtugod sa bag-ong barangay sa lungsod Silongos nga gitawag og Barangay Manaol. Ang pangan nga Manaol gikuha gikan sa tawo nga adunay binuhi nga langgam nga owl nga sa in English pa Man and the Owl. Hinungdan sa pagkakulit sa pangan sa Barangay Manaol. Sa kasamtangan, ang Barangay Manaol mao ang usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga gisaligan niini sa supply sa humay gikan sa iyang lapad nga kaumahan. Ang Barangay Manaol karon gipadagan sa ilang veterano nga amahan sa barangay nga si Kapitan Ruel Choy Kapitan Bilbar. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Inyong nabati mga higala ang tipiko gubahin sa kasaysayan sa Barangay Manaol. Agahong pangutana karon sa itong trivia question. Man and the Owl man to, no? Ang tao ang langgam. Agahong pangutana, makasulti ba tong langgam? Dili ay. Di mo na makasulti ng owl. Di mo na makasulti ng owl, mingok. Di mo na makasulti, parot na makasulti. Agaw bang utana, be? Diingi ka ng pangahan nga Manaol. Kana? Ha? Diingi ka ng pangahan nga Manaol. Ito bag, i-comment diri ha sa ato mga higala nga comment section sa itong Facebook Live ang inyong mga tubag. Grabe na po ka bag umikigsulti to. O na sa mga balido, ang balido nga tubag, kaya aron nga mahimong balido inyong tubag, kinanglan nga naka-like o naka-share sa ato mga higalang Facebook Live. Kinanglan nga naka-like o naka-share, ha? Again, sa mga naminaw karon silang tagsa-tagsa ka mga radyo, di man mo diha maka-comment kay di pa man online ng radyo, no? Wapa mo radyo nga maka-login sa Facebook. Pasig sunod pohon. I-text mo ila itong numero 0963-910-7639. 0963-910-7639. Butangi palihog sa iyong pangan o sa inyong address. Again, ang atong pangutana, makasulti ba ang owl? Dili, oy, dili. Diingi ka nagnan nga Manaol. Klaro na, ha? Klaro na. Kinahanglan nga naka-like o naka-share. Ada yung mga saktong tubag diri pero wa man mo like o share, disqualified mo. Disqualified. Kinahanglan nga naka-like o naka-share sa ato mga higala nga live broadcast. Usa sa Facebook live comment o usa-usab sa atong text. Kaya duha man na kibuok radyo. Duha naman nibilin. Duha. Usa sa live comment o usa-usab sa atong text line. Nahala. Sige. Panubag na mo. Ha? Panubag na mo. Kay mudawat na siyang tubag kutob alas 10:50 karong buntaga. Ha? Mga kuan. Adaw lamang kadundok apikiha. Oy, tuod, naghanap, nagsinumbagay mga galang daghang pista karong adlaw. Ha? Maglibog ta. Maglibog ang asa taan ko ini. Nag-ulhos unta mo, porbi na nagdungan na pumunta na. Di-ulhos unta na, di-ulhos ba? Ilang ulit ka barangay ang nagsaulog karon sa ilang kapistahan. Ang naibawaan lamang daan, Marangog, San Roque. I think paa pa, nabay paa.
Nag-ulhos utang mo ka na bang karon, pista karon, bispira sa lang barangay. Man, pista na po dito, bispira sa aron ba nga tibuay nito pagka-salbar sa mga kananan. Wala ka dungagan masalbar niya na, oy. Sige. Oy, alas 10:45 na. Ato na mga galang palotson ha, ato mga palotson, ang atong mga ginagmay nga mga small business. Mo lagi na mangita lagi sa mga puring og si Manonestor. Di man laman na sila mo komentaryo, dili sila mo hatag sila mga una-una. Pagpaminaw ra man taon na sila, pero mo lagi na ila pabuton kini gitong mga ginagmay small business. Saho oro na itong mga isgutan ng dinagkong tao de saho oro nito. Importante nga makadutong sila sa mga ginagmay small business. Lala, mo balik pa ta ato na palutson mga small business, mo balik ta man lamang nini. We will be right back for more, promise. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong ma-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Ziz Cake sa numero nga 0915-343-7366. Ziz Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurog-kurog pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagkog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM.
Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang atong takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:46 nas kabuntagon din sa pagtag-uban sa Tulamanon, yung Tulamanon nga hilungo sa atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab hilungos. Welcome back mga gilas na pamanag-uban sa Tulamanon. Sa gihapon pa rin ka mo nagpaminaw niyo bus nga lagas kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigo nga dili niya tantong bungoton. Najib Montira Kupyo. Makikdoyog kay Binanga hangtod taganong untop alas 11 ang takna nining kabuntagon. Ilaw kung ikaw na mati ilalangga ko. Good morning ni mo diya, Drixan. Diya sa Drixan Store sa Kalye San Isidro. Diya pos barbecuehan, sipa kuno kayo mga galatong Sibya sa 93.5 Marion FM. Pero kunong katawas, Mami Iyay. Maadto ka diya na iya, katawa ka. Kaya ko din, doon ng pangugat. Magpag-greet ko no si J.O. Daniel o sa idang kauban nga mga hilungos football team nga naay tournament. Pagtuman sa mga Naay umaabot nga tournament sa Tacloban karong August 30 sa Tingog Cup. pasigar ko kung hilongos mo. May mao ni ang mga bata, mga higala nga naghatag og garbo sa tulungsod sa Ilongos. Sa natad sa paugnan sa kusog, labi na sa duwa mga higala nga football o soccer. Ikaw ka rin, mahal kong hilongos mo. Hala, good luck ninyo boys. Akong inspirasyon. Duga itong ahang mga gimanghimo sa una. J.O. Daniel o sarap na sa sinaligan nga scorer sa kuan Hilongos football team nga 11 under ba ito sila by Drixan. Dongking Tungsun sipa kayo ang 93.5 Marion FM din na Jem sa Iyay's Barbecue Public Market. Sige katawas, Mami Iyay, nalingaw siya nimo. Mas na Iyay, kanalingaw man. Ako na high blood ko ining promoter. Oh, lagi na, papilo na itong hingo. Ato ka, papilo na hingo si Camille Villar ini. Ha? Ipakapin ng manager promoter si Longos. May tabang mong hingos, Iremi. Bida, oy. Ngala. Daghang na kuan. Pero kuan ba? Namago indicator dito sa ako nga ni-share ba mo o ni-like? Nah, dili kay usar ha ang duha gyud, like and share. Like and share. Daghan diri anay ni like ra na pwede share ra. Kanang duha like and share. Oh. Good morning, Dol. Ang among tubig kusog mag-ihis bata. Kusog na gani kadto na. No, ato itandi mahigas ihi, kusog na kadto na. Ano ang itandi kito ganina? Mas dako paglusok ang ahong luha kaysa ni aga sa gripo. Aray! Poko ni muna. Mas dako paglusok ang ahong luha kaysa ni agas mga higalas gripo. Pero wa, di mo kihol. Di mo kihol. Promoter, di mo kihol. Kung kihol man sa ni puhon ba o ma. Wala ginang giyon. File lang ito ni klasot. Kiha ka doon ni.
Pangano tagdanyos. Ingot talaga ito. Kaya po rin, ito mo kung nangilagan. Ingot talaga ito. Kata sa Pandora ba rin? Kapunsagan ba ita? Nag-cut off na naman kila sa itong mga pagdawat sa inyo mga tubag. Nag-cut off na ta ha. Nag-cut off na ta. Wala natin dawaton pa nga dugang mga tubag. Nanang i-collect diri ang atong mga nahipos. Again, pasaylo ako ni ining wa mo tuman sa itong instruction ha. Simple follow kalat instruction. I-like, unsa, i-share. Dili kay mo like ra, o dili kay mo share ra. I-like o i-share. Pila ra benton kalugas ni nakatuman ni ini. Aray! Ha? Ay, madabita sa akong giingon, naguha masabti. Injong i-like o injong pong i-share. Ang duha injong himuon, dili kay usara. Mga adyo, kung pasaylo, ninintanan. Sir Randy Perez, sir, good morning. Mamis Tatas, Lunang. Oban ko nimo, murag daghan man kag amigo sa Lunang siguro. Kanang naglisod pa mong nagtakiang-takiang pa mong kugamay. Nagtakiang-takiang pa kugamay. Saon mo na ho na. Makakaon ta dito og mga madzuhon. Upiti na punta. Wa paganing maadzo ato na budungangan. Aray! Ano mo sa inyong gusto kanang magtuntod na lang magkuha ng lingkuran ka na doon ay ligid. Nala! Oy, Madam, good morning, Ma'am Winsilin Fortaleza Lura. Sige naman sila karong date-date karong mga panahon na. Sige, date-date. Ay, mga kodak. Oo, kita og kodak nila ni Ma'am Winsilin og ni Sir Lura nga. Kana bang dito ba sa kuan? Ha? Dapit mga higala nga duol sa kasalanan. Mas diversion road sa tabay. Wapong kita. Masin sa mga musunod ng mga episode tingali, no? Ala, ato lang tumagon. Oy, ato lang tumagon, mga higala ang kuan. Shout out si Papa Nestor o si Mama Puring. Ganina ra. Hagbay ra sila ay tay. Mano Nestor o si Mama Puring. Das Liberty. Pirmi na lang, magpahipi sa pirmi. Mano Nestor. Smile Mano Nestor ya. Smile. Bahala gikawat ang kanding. Basta smile ang tagamay. Dako na itong kanding nga ron. Dako na ito ron. Nala, atong tumagon. Manghilang atong trivia question. Ang atong pangutana, diin gikan ang pangan nga manaol. Gikan sa The Man and the Owl. Agahot ito may pangutana unta kanina. Kisay nga na itong tawhan na to. Kisay nga na itong tao nga nagdag-owl. Kato na yung pangutana, bro. Di ka na ito pikihon. Duhar na naman ni Kabog Radyo na Hevelin. Kanis mo gani ag historian sa barangay, huwag gani masayod, tao rin gani gibutang, mabuti lang man o owl, kay way ngan ag man. Unsa ka to'y puta, nagisip nga, tutuhan na be. Huwag
ni kahibaw ang historian kita pa? Oy, good morning sa the undisputed former councilor sa Lungsod sa Ilongos, former councilor Cristoto Boyong. Good morning ni ba, Sir Boy? O sa imong tanan nga mga sakop diha sa Planters Marketing Family. Okay, apigib sa panahon, ato na mga galang pag bulahon ng atong mga palarang mananaog. Duha ni sila ha, usagikan sa atong comment mga igsunan sa atong Facebook Live o usa-usab sa atong text line. Ato na mga higalang pagabulahon. Sa mga ni-chat, pasaylo ako. Sa mga wa mo tuman sa instruksyon, sorry po kadyo. Ay nga naman sa po diha, stricto po kadyo ka. Hala! Nakakuha sa saktong tubag og nituman sa atong instruction. Congratulations! Congratulations! Dong Magralios! Congratulations! Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations nimo Dong Magralios! Congratulations! I want the world to know how happy I can be. Ang sa atong text line, That I could be happy and di ay pito kabuok ni text na to. I used to think that Ang uban, wa mo tuman sa instruction. invented. Upat ni sila nga balido ang ilang tubag. I don't think before I Congratulations! Congratulations! Iming Zero Halis sa proteksyon! My heart. Congratulations. Congratulations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations ni Don Doha. Ay, Doha naman naman yung hebilin sa itong mga radyo. Actually, wala na yung tatutuan. Nahurot yung itong hapon. Pero ang sobra man at ang yung mga atong sponsor nga, ipapil na. Was it good or maybe hurt to wear it? Hala, salamat kayo. Salamat sa inyong pag tubay o pagsuporta sa ato mga galaga Sibianan. Sa sunod nga mga panahon pohon, makapaabot pa tag dugang mamahigalaga mga ginagmay pahalipay. Alas na mga sukit ipaminaw sa 93.5 Marion FM. Mahimo nyo maklaim ang inyong sa mga wapa makaklaim. I-claim lamang dito lihog karong alauna nga to sa alas 2 sa hapon o alas 4 nga to sa alas 5 sa hapon. Okay, alas 2 nga rin alas 4. It is a late show. Mista ko! Sikreto ko, mista. But a storm. Nala! I used to unite. Sangan mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon manggihon-honaon ng pangabaga sa Mansalong Sud sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sunrise in the sky. Surrounding summer days. Sangan sa satong buutan nga Mansalong Sud sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. The forest fire dancing as the moon slowly grazing. Bodies of water on a Depay pagkapin si Ramon Nabarosa. Shout out ko ni pare Gigi Kubyo. Tubag po si Gigi. Shout out po ni Ramon Nabarosa. Pag-chat lang mo na intro. Kala, kini yung mas kalagas kanina nito amigo nga way paglupot. Ang itong amigo nga diling na tandong bungoton. Nansi Montira Kubyo manamin itong bungon. Ang katarong kong kangayan, magpabiling idlas, kana kung dili taon sa katawan. Hilungos atong lungsod. Justicias tubig! Ato na Minoy,
Salamat sa tubay. Ato na sila. Paatong good morning, Hilongos. Tubay! Soar high! Hilongos atong lungsod. Hilongos, os daw isa